हाय फ्रेंड्स, आज नहीं तो एकदम तैयार थे दुकान जो तो एकदम ज पेट्रोल पती गयु और आज एक किस्मत एवं कि पहली वक्त पेट्रोल में पेट्रोल भी नहीं टाँको आई गयो है। अब पेट्रोल बेट्रोल पुराई पछी जाइए दुकाने। फाइनली अर्धो कलाक वेटिंग कर्या पछी पेट्रोल पुराई दीधुं। एक तो पेट्रोल जराय भी पेट्रोल हतुं नहीं एटले छूटको ज नतो। આપણે આપણે દિવસની શરૂઆત કરીએ કૃષ્ણ ભગવાનના એક જોરદાર શ્લોકથી। શ્રી કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરે પરમાત્મને પ્રણતઃ ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ। જય શ્રી કૃષ્ણ। રોજની જેમ પહોંચીને હું રહીજીને ફોન કરું છું। રહીજીને ઘર આગળ જ બહુ શોપ અત્યારે બંધ છે। રહીજીભાઈ આવી ગયા છે, ગાડી લઈને વર્ધી મારવા ગયા હતા। આજે અડધો દિવસ દુકાનમાં હતો ને હું અને રહીજી બંને જણા જઈએ છીએ ઘરે। आखी दुकान स्टाफ बाइक लेने अंबाजी जई रह्यो छे। बे दिवस दुकान नहीं आए ये चिंता मने। हाय फ्रेंड्स, हवे कपड़ा वपड़ा चेंज बेंज करीने हूँ अने ज्योति बने जना निकली गया छे मारा कपड़ानी शॉपिंग करवा। फर्स्ट टाइम ज्योति मारी जोड़े मारा कपड़ानी शॉपिंग करवा पे जई रह्या छे अमदावाद। तो जोईए केवी मजा आवे छे। बाबू समझो ईशारे पोम 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 बाबू समझो ईशारे। कपड़ा लेवा जई रह्या छे अमे कपड़ा लेवा। फाइनली अमे कपड़ा लईने निकली गया छे। कपड़ा नायरा आपने शॉपिंग करवा लई जाए। नायरा बताओ बताओ नायरा कई जगह लई जाओ छो तमे बोलो। बताओ मने એટલી ખતરનાક છે કે શું કહીએ બાપા એને। એ કે હું તમને વસ્તુ લઈ આપું એમ। શું કહો છો તમે? શું લઈ આપશો મને બોલો? કયું? ઓ બાપા શું કરવા? એ મૂકી દો પાછો મૂકી દો। આપણે નહીં લેવાનું, મૂકી દો। नायरा तमे शू खाधु? एने शू कहेवाय? चॉकलेट। तमने सौथी वधारे शू गमे नायरा? हाय फ्रेंड्स, फाइनली अमे घरे आई गया छे। ट्राफिक बहुत सख्त हतुं એટલે એનો અમે એક બી વિડીયો બનાવ્યો નહીં કારણ કે બહુ ખતરનાક ટ્રાફિક હતું। જોડ પાણી एकदम फ्रेश થઈને અત્યારે બેઠો છું।